Ada nabi Allah sebi Gusti Allah takdir putrana bini kapi. Beda nabi ban rasul anak bini kapi. Serah Nabi Lut alaihi salam. Beda rasul takdir putrana laki kapi. Serah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beda nabi nikah bi Allah takdir tandi anak. Serah Nabi Yahya. Beda nabi nikah bi Allah takdir putrana banyak. Serah Nabi Adam. Andi anak bini 4 lekor, andi anak laki 3 lekor. Makanya mun beda mantan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolongaki mantan sekedua, akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nih secara tak langsung atu aki mantan makle andi anak pak polo peto. Ya mun isra pada Nabi Adam dan Ibu Hawa kan. Andi anak nikah beni coba hadirin. Karena mun tak andi anak nikah aib coba orang berarti Nabi Yahya nikah andi kekurangan. Punten Nabi ben Rasul nikah kamil sampurna hadirin. Maka Allah ada sini dengan Al-Qur'an, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما إنه عليم قدير. Allah apareng ben Allah gak dintoh kasokan ben Allah ngarato ni langit ben bumi beda saya kasokanin bi Allah parengin anak bini beda apa ada anak bini kapi beda berarti ni kepada ben Nabi Lut sampean Khalil Yasin akabin 2015 ten gula anyu on Allah ya Allah anak pertama nyu una laki ya Allah nyu una laki lahir alhamdulillah bini. Dia cakap paring Allah cak taruh norok. Ku tahu cak teti tibi. Tak norok nyikot. Mau nyikot tibi apa? Alhamdulillah. Anak nomor 2 nyona laki ya Allah. Pertama ampun bini, kedua ngelaki. Lahir nomor 2 baru si nomor 2 nih kak. Bini boleh kak. Kesokan Allah pada remah cak taruh noro ibin polaking tak usaha mari pakun kak mari ngutiung ke di kanan turun kak ya sing aku mi saya sabem acen kak gila bocah pun ring dong badeng mentro laki ungke di kanan habis lo pakun habis pakun bini. Bi tatangkay ko anguan bini tat anapa lekas oleh tetel angki cang situ nga japit nja angu bini atat lah angu bini anapa lo pada ben anak laki mun anak bini ni ka pasti macelep karing tua mun anak laki belum tentu mun anak bini macelep karing tua mak bisa angki pan laki ku lakukan kamar rampian di gentem dan roti dung kalang gerai ko Abi mun kamera tung kan lagi ngalepang benumbung langalay. Kan diganti anang panalaki. Abi jang gula beni karo macam lep mau mikil dia. Ada yang Allah ciptakan laki kapi hadirin. Laki. Coba tetang ke jemput ni kau. Laki kapi. Kadirin terobi ni. Tega ke cobi ke jemput. Dapat cekocek, dapat cobi saya kecok. Kan sini kering lamba lahir pakun laki ijok cekocek saya kecok mencekocek kan laki ngro oti kecok cobi ka paparing nih kak anak nih kalau bisa paparing anak nih paparing dari ajunan Gusti wa yaj'alu liman yasha'u aqiman
Bade saya kasokanin bi Allah ni keakiman mandul tak andi anak. Asyarat ke berak ke timur tak leman di anak. Entar ke dokter spesialis tak andi anak. Padahal bade saya anang banyak masuk kabi tak kelero masuk kabi. Tak sondul ngandung boleh. Beganang ki. Bade saya terus tak andi tak leman di. Hadirin andi anak pasti takdir Allah pasti saya. Banyak anak ang takdir kasokan Allah pasti saya. Tak andi anak takdir kesokan Allah pasti saya hadirin. Andi anak kak dintok pasti saya. Tak andi anak pasti saya. Mak bisa pada saya katin apa? Saya kak dintok. Saya pertama. Saya andi anak banyak kak dintok bekal saya kalau bentuan anak foto hadirin. Tahlilin. Kereme yasin. Kereme kulhu. Kereme sodoko. Doa aki. Saya andi anak banyak bekal selamat gara-gara Tuhan anak si Geodi. Ketimbang ken Pak Tomo ni kena. Tak andi anak. Sampian bi Allah keng kasokanin masuk swarga lebih gampang dari si andi anak. Mak lebih gampang. Karena pian selalu andi anak tak usah ngandung. Ya mentah andi anak. Tak usah rembi, tak usah nyusuin. Cukup sabar narema takdir Allah. Bi Allah Ta'ala edabuin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang si sabar dek ketentuan Allah. Ibriin tak epa andi anak sabar narema. Maka kemudian i akhirat ibri kenceran. Sekencer nak dinto orang tak bisa mitong saking dari banyak hadirin. Seandi anak ikirim kenceran di anak mungkin kencer nak kening bitong. Tapi orang saya tak ibriin anak, pah sabar narema ketakdir Allah. Ajrahum bi ghairi hisab bi Allah ibaringin kenceran. Sekencer nikah tak ada bitongan nah. Tak ada batasah. Ben bekal masuk surga kalau ben tanpa hisab, kalau ben tanpa ibitong amalah. Saya napa tak saya? Jadi andi anak nikah saya, tak andi anak saya. Seterlanjur andi anak, tore putrana kau leben ajunan jaga mi kau leben ajunan budian sete bede satu aki ben bede se mah selamat dari tunya bede se nolongin. Amin. Kau leben ajunan tak andi anak takdir tak andi anak. Pasaper hadirin. Berarti sampean bi Allah kasokan nih lebih gampang itu bangsa andi anak. Mungkin secara pandangan manusia nikah melas, tapi justru dalam syariat kau leben ajunan nikah mulja hadirin. Karena belum tentu kapan padang ni tak saya pah tak saya juga enggak. Bisa saja si padang tak saya ni kasih saya mungku Allah. Benar. Tak sedaji tanpa kala bentengal ni kata bagus pah ni kecuba belum tentu. Makanya dimin ketika Nabi Musa aguru kan Nabi Hidir, mari numpak kapal, turun dari kapal bi Nabi Hidir kapal ni kapah elobengi ben kapak. Nabi Musa ni kemanglo ben atanya. Dak remes sampean salah bidik tompangan kapal, salah tak majer pah kapal elobengi, dak remes sampean. Napa juga Nabi Hidir? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Kapal kaksa di ngoreng miskin sealaku kapal. Fa aradtu an a'ibaha. Sengaja bikin gula elobengin, mak le kapal ni kecuba, mak le budu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena marinah nih gedeki bekal berderaja satu je kapal seteng genteng bekal ikala le kapal setong pagi buru tak kira ikala pulan alobeng pulan berdecacat dah secara tinggal ceklah kapal salah ibri inumpa tak usah majer pagi ilobengi salah napa tak salah coba napa tak coba tapi justru ni kau untung cek saking tak ilobengin bi Nabi Hidir tentu bi tukang kalang raja ni ka ikala kapi kapal berhubung alobeng kapal ni ke berdecacat dah kapal segenteng ni ka ikala secuba itu orang tak ikala hadirin. Pada secara kemasyarakatan tak di anak ingat sing melas tapi bisa saja kak din tubuh dan selebih gampang masuk surga ada tempung seandi anak kita tanya aki anak seandi anak apa saya tanya aki aja ada anak tetih andi anak banyak tetih lancilan selamat kau leben ajunan itu aki bi anak pada ben mangken tak andi anak sabar bukan selamat masuk surga lebih gampang dari seandi anak manter pada selamat kapi manter pada pecer kapi manter pada teka hajat kapi amin Allahumma pon mangkana ketimbang kene ketelok mungkin saya kena maki. Sepertama sedekah hadirin. Nikah saya beri kida ajunan kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak aku asampian ke neraka sekalipun kalaban sebikina korma. Sebikina korma saus bisa ditidengadeng dari neraka. Apa ketina apa nikah? Berapa jumlahnya nikah? Bodo anggur, bodo kelengkeng, bodo ceruk, bodo sekali bedena. Ya cak kenging pat ada nih. Ilo apa bajak ni kelakar saya bagi keng le itu orang ke. Nah napa. Maka dan gula makin bengal nyak almarhum bapak Tomo nikah.
Ipa selamat bi Allah. Amin. Orang setu bakal selamat kelaban akademi ganjaran bacaan, gela akademi tahlil, gela akademi zikir hadirin. Ada satu ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nikah ulama dimin semakin banyak saya torok orang yang mempunyai pendapat tak ada pangganjaran ni. Ibnu Taimiyah nikah ada bu dalam satu kitab namanya kitab Al-Hawi. Napa ada bu Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ada bu senikah man halalah wa ahda thawabahu lil mayyiti yanfa'uhu. Cepun Ibnu Taimiyah pasera orang seh maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek cepun Ibnu Taimiyah wa ahda thawabahu lil mayyiti bahkan cerna hadiah aki bagi ka orang mati yanfa'uhu. Maka ganjaran ni kemanfaat ka orang sesetah ni ke isapora bi Allah sesetah ni ke ibri ganjaran kalaban orang seodi maca tahlil pah ganjaran ikrim maki de ka orang sesetah menter sekak dinto bedana amin Allahumma on bertung orang selamat gara-gara bi tetangga saksi bagus. Nomor 2 bakal selamat gara-gara bi nak foto seodi itu aki. Manusia gak dinto dalam ilmu sosial disebut kalaban ijen politikan. Seartena manusia gak dinto tak bisa odi ke TV, manusia gak dinto pasti foto dek kau orang lain hadirin. Papelakin seanya ma manusia, pasokiin ben pabenyain tunyana, munki anya ma manusia pasti foto dek kau orang lain. Napa boleh kau leben ajunan mangken ampun budaya lam tunya. Cek lambek kita keluar ke tunya ki budaya idem tabu kak dinto ampun marepot dek kau orang lain. Ampun parlo dek kau orang lain. Lahir kau leben ajunan etolongi bi orang lain. Semangken kau leben ajunan odi, neka tak lepas dari penton datang ke ben orang lain. Bahkan ku leku ketika saya kau leben ajunan pakun iyo songak cibik datang ke. Dan gula kita teman mangki beda cerita tanah orang pelak ben orang angko ke kuburan aja lentibi. Makana dan gula sering berdepak iman kak diman kenangan. Napa boleh sampai kelakuan raja, kelakuan berak kau leben ajunan tak putu ada kata tangke. Kelakuan sepaling demang. Kelakuan sepaling enteng kau leben ajunan puto dek kata tangkah hadirin. Kenapa kelakuan paling demang ni kah? Misem. Kelakuan paling demang ni kah misem hadirin. Misem ni kah tak luang paket. Misem ni kah tak luang token, lu usah lagi pulsa. Tak luang setru. Keng misem ni kah makai gempang parlo tak tangkah. Artena mun katibi jak misem. Mun tak keng tedi. Tetimun misem saus kula ben ajunan kelakuan sepaling demang ben sepaling ringan parlo dek kata tangke butuh dek kau orang lain pah katina apa kelakuan selebih berak atau selebih sada dari misem tadi tu. Sementara kau ben ajunan perlakuan tatangke dek ka kau ben ajunan kak dinto tergantung kau ben ajunan memperlakukan orang lain. Artinya mun kau leben ajunan tro etolongan nabi orang lain maka kau leben ajunan kau tu nolongin orang lain. Kama tadi nutudanu orang gak dinto mun ampo mau tang kau orang bukan ibri otangan. Orang gak dinto mun nolongi orang lain bukan etolongi ibi orang lain. Pokong manus seben orang lain eka ku leben ajunan ala ben tatang kenika pada ben orang akacah. Ku leben ajunan akacah. Seilum kaca ni tergantung kuda ben sampian sebeda luar kaca. Mun kuda ben sampian luar kaca misem seilum kaca bakal misem ka sampian. Mun sampian luar kaca meredeng ka seilum kaca meredeng ka sampian. Dadi napa saya kelaku sampian ilum kaca bakal ala ko bade ka sampian. Lemun pas sampian misem pas seilum kaca meredeng tapor kaca aja dengkong ni ka iki. Dadi kula benajuran gak dinto mun tro eka bukus nabi orang lain. Maka kau leben ajunan tak ning punten kau tu bagus kau orang lain hadirin. Mun kau leben ajunan gak dinto cerek kau orang lain, cek ngarep beri orang kering magire nambor tak kredit beri apa pun orang. Abu kan banyak orang saya tak bahasan selekoran mun orang sepot dimin kan ngirim tur kadang. Makin kan bede sepah ngirim ni ke ambu. Tanya kita ngirim ke Cirejele. Cirejele kok mun ngirim ke Cirejele. Arab boleh. Pasaan beri ngirim tak ibu desen koi. Jadi kula menajunan bekal alako panapa saya kelaku bi orang lain dak kaula ajunan. Artena kaula ajunan muntro eka fokusun nabi orang lain maka kotumo lain bagus abe ka orang lain dimin hadirin. Mun kula ben ajunan bagus ka orang lain maka orang lain secara otomatis bekal bagus dak kaula ajunan.
Ini pertama. Anapa kau limi abhas kak dinto hadirin? Ternyata urusan bagus kau orang ben orang bagus ke abe. Nika beni cuma eka parlo urusan odi itunya bisaus. Ternyata kau leben ajunan bagus kata tangke. Nika tak usah bahas tatang ke abelis ka bagus na abe. Kenta tangke ngangke bahwa aku leben ajunan nika orang bagus. Maka aku leben ajunan budian ketika sedeh. Mun bi tatangke yang kebagus. Gara-gara kau leben ajunan bagus kata tangke. Meskipun tatangke tak bisa mandis ke bagus na kau ajunan. Keng tatangke ngako bahwa kau leben ajunan orang bagus. Kau leben ajunan seset ini kebi Allah epa selamat dalam berzak. Gara-gara bi orang lain atau bi tatangke eka beda orang bagus. Jelas sih. Maka dari situ bekok marrat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazah. Suatu ketika jenazah lebat eseting ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi to mandengki kalaban para sahabat. Kanjeng Nabi akilengkian kalaban para sahabat. Marrat janazatun 'ala Nabi. Pah bade sahabat lebat yeting Gusti Kanjeng Nabi sampai epekol mayit nikah. Kanjeng Nabi pah ajabu senika. Mustari wa mustarahun minhu. Sahabat orang mati je bade dua kelompok, orang mati je bade dua golongan. Yang pertama mustari, orang mati ini ke istirahat. Ken ikut mereka ni. Ijak kita sini kata le kaping. Tangguh di sponsor gini. Orang mati ini yang pertama mustari, orang mati istirahat. Wa mustarahun minhu. Nomor dua seodi seistirahat. Sahabat tak ngerti apa maksud Kanjeng Nabi. Sahabat pah atanya, ya Rasulullah, manil mustari wa manil mustarahu minhu. Saya rasa ekocak orang saya seistirahat. Ben pasir saya ekocak orang odi seistirahat. Kanjeng Nabi pah jawab, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya. Orang iman, orang Islam seibadah dak ke Allah mun sete istirahat aslina dari kata nyamanan dunya. Orang deng padeng neka mun sete kau leben ajunan kanto dusung dan padeng lagi. Kampung deng padeng. Orang deng padeng gak dinto mun sete ajunan mun atikan umur budian. Aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Dunya neka tak nyaman gak esena. Nakin ngalak berep, nakin manca, nakin alandu, nakin ke pasar, nakin atana, nakin abajang, nakin abasa. Mangkan orang mukmin kati ajunan sete. Neka yastarihu min ta'abid dunya. Aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Entar ke tempat selebih nyaman. Nomor dua, wa manil mustarahu minhu. Saya baca orang odi istirahat ni ke saya ya Rasul. Dijawab bi Kanjeng Nabi, al-abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wad-dawab wasyajar. Mun orang nikah beni orang sebagus. Mun orang nikah ahli ala ko cuba kata tangke. Mun orang nikah lo bagus itu nyala ko na tak saya. Maka ketika sete orang secuba lakon ini ke beni istirahat. Entar ke tempat secumba ayaan kecum tak nyamanan. Saya mati tak istirahat. Saya odi saya istirahat. Tatangga na saya istirahat. Kapan mati tatangga na pangucap. Alhamdulillah capok tompes saya mati morjek. Kan beda biasa di sini gitu. Kapan mati? Alhamdulillah. Beri-beri tak nyaman neng kanak tedung tak ngede tak kok sapi gumet. Capok tompes kia ya. Benih cuma orang cepun Kanjeng Nabi bisa istirahat. Wadawab sampai hewan asa kalangkong ke pangeran. Ajab, alhamdulillah ya Allah telur hula tak luang hulaku. Wassajar benih cuma hewan sampai kak pungkaan gak dinto asyukur. Alhamdulillah lebok tang buah hulaku. Anapa? Sebelum ngerni kata ada ampun hadirin. Sebiasa anak kau coba ni ke ampun saya. Dari hadis kak dintobi ulama ikalak kesimpulan. Orang sete ni ke beda dua macam. Beda orang sete bi datang ke seeka pungain. Gara-gara lako cuba ki odi.
Bada orang setan ni kebik tatangkah kaya manin gara-gara bagus di odi. Dan kula ben ajunan tinggal milih. Mun detti seeka pungai bik tatangkah. Nikatan de kula ben ajunan keng bekal celaka ketika setan hadirin. Keng mun detti orang seeka manin bik tatangkah gara-gara ala ko bagus. Nikatan de kula ben ajunan keng selamat istirahat ya pun kanjing Nabi. Keng ten kula yakin hakul yakin. Mun ki anya maring deng padem. Mun ki anya maring maturah. Insyaallah termasuk kelompok seeka manin. Termasuk tadi kelompok si ala ko bagus. Insyaallah saya hadir termasuk ahli swarga kabeh ketika sete insyaallah ekai mani kabeh mantir segak dinto bedenah amin Allahumma. Ini kisah pertama. Makanya gue demen ajunan ala ko bagus gak dinto. Benih cuma urusan parlo belisan dunya. Itunya kau leben ajunan ala ko bagus bi orang iblis bagus. Tapi hal gak dinto hadirin lo pati penting aslina. Karena mun reng mate mor tak beles. Gue leben ajunan ki andi reng jedau sebeles. Mun reng jelau cerek kula ben ajunan ki andi reng mabere si abrdi. Mun reng mabere tak sarmu ka kula ben sampian ki andi reng jereje si esapa. King ketika mati kula ben ajunan pah bi tatang ke saksi coba buru ka kam maka kula ben ajunan. Karena ketika tatang kene kanyak si coba kula ben ajunan ka dinto bakal celaka ya dalam berzan Allah mantir selamat. Amin Allahumma. Saya nomor telok terakhir nih kah. Wah mulai kemarin. Aku tangki. Oh tak boleh. Oh ya tak boleh terakhir. Ya sebenarnya terakhir. Malah ngucap terakhir tak boleh. Ya sebenarnya terakhir. Kan pakun boleh mari nama sebenarnya terakhir. Apa mun gule ki buru dateng kak sampean begelak karena mulai ku letung sampean. Mulai ku letung selengki sampean mulia todus cak mereka tak ada anggur lah nabi. Anggur lepas pidato sampai abid engki sampean pakun sani kayak kantong. Keng debak gebeng kono gule besu bimbian. Colong holil je lanjeng kok. Arah apa dibillahi potong tengah kok situ jo gelaga. Pangalak sawo jeung aja onjeng dia mau ngalak karep tibi je kok. Mertelok kula ben ajunan kak ditoh umpama ala ko bagus kula ben ajunan tak bisa cek sampurna nah ngi cek la manusia kak kam beda manusia sampurna tenggi. Ada holil yasin dia. Keng tak pangki tu sana kala yonceng kak. Cek itu mau tu sana tak yonceng di sampean. Abo cek pun orang deng padeng, ada tengah tak akete kapi tengah. Ada orang tandi salah kapi orang. Saya paling penting cak ampu celingan tengah na orang, tengah na tibik tore raga tak kok ledu kengki. Ni bah. Bedim mau berdeng tak salah kan? Dim mau berdeng bener. Ada manusia ni kekenang na salah. Saya paling penting cak ngabas salah na orang, salah na tibik tore tengku. Tore cak pun sidina Ali, hasibu qabla an tuhasabu. Bitong tibik sebelum ibitong akibik malaikat. Mun ibitong tibik bisa tambah mun korang. Kan senikah. Keng mun le malaikat semetongak kibudian tak bisa sama dengan kula ben ajunan. Umpama kau leben ajunan itunya tak bisa cek bagus hadirin. Umpama kau leben ajunan bi nak foto tak itu aki. Si nomor telok menteran dia. Kenapa? Syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menter kau leben ajunan tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat budian. Amin. Makanya maturane kay man gak diman paham moloten gak termasuk ki burukan ki beda pamausan fi hubbi. Anapa? Situng sayarep. Akad tengah kau luban ajunan dek Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat kalaban pembuktian cinta kalaban molotan dek Kanjeng Nabi kak dito kau luban ajunan insyaallah bakal pecir bakal syafaat di Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Makana reng maturane ka amolotan ten guleman gak diman selalu ngebele tore amolotan hadirin makle andi hujjaban alasan seakat tengah dek Gusti Kanjeng Nabi keng amolotan ni katore ngokor kemampuan mun mampu nah ngunceng 10 orang cek ngunceng 100 tako otang ngebenya iki. Tinggal tak apa-apa. Pala mampu du bolo, mampu kalema. Pala amulot na tibi tak bisa du belasan ke masjid asarakalan sambian ni bersama kasitung. Sini kalau. Pala keng mampu ngunceng 10, mampu du bolo to di du bolo. Tinggal saya kira pikiran tetangga tak nyaman kok mengunceng ning jidi tak nyaman kata tetangga. Betul sami kira tetangga molotan ni kebeni untuk tetangga hadirin. Ben pole tetangga akan deni ke paling ngepol cuma 2 hari. Mare nana mau ajam tabrak sepeda motor lah rasana najam saya tabrak sepeda ji. Tak kira rasana. Kita kira rasanan sampian boleh beda bekto na tetang kini kah sampian boleh buk sampian buk mun laki na sampian dateng kaunjengan dari molotan cek kebiasaan berkat tak ibu kak pah ibitong bernana cecena hai kamu ni boleh jadi aroma panas kalau laki na sampian yu pah ibitong tung 2 telur belu kayak beri ning telo kok ya tina apa makila isya sebolo tina ini kamu sini kepanas kau pengen lagi na sampean. Jo ambu tikkan. Molotan ni kau untuk Kanjeng Nabi hadirin. Keng amolot
Amolot. Mampu keni ya to dia tak napa kak. Cek ni ke beni urusan geanggeun ni kak. Mampu para aja ya to. Dia beni untuk tetangga untuk kanjeng Nabi hadirin. Sesuai kemampuan. Mun mampu didik cek jeung aja para aja. Tak kok make tanah nangkin begede kita ti. Mokor kemampuan. Keng akad teng mak le pada tetilan jalan selamat. Amin. Karena kaulaban ajunan mun isyafaat di hadirin. Kaulaban ajunan mun isyafaat di kanjeng Nabi. Kalaban mau selawat ala asrafil anam geula. Kalaban amolotan. Pak isyafaat di budian. Pabanyak sampean ala kusala umpama sepenting iman Islam iki beset husnul khotimah keng ahli maksiat keng mun bi kanjing Nabi ni iki bagulaban sampean pakun selamat hadirin amin kote la haula wala quwata illa billah amin Allahumma make la kulaban sampean ahli ala ku maksiat keng mun bi kanjing Nabi syafaat tin bi kanjing Nabi iki bah cek kobat biar pakun masuk ke surga amin dan kula sering abri contoh dan kula sering madepak hadirin sampean entar ka surga jak sepeda neblong rombongan sepeda blong kapi ngebe todi sampean ngebe perang seleng ngebe arek ke surga aja rombongan bahaya apa tak bahaya keng mun sing ngawal sampean kapolsek Belika make sampean rombongan sepeda blong make ngebe todi make ngebe tembak polisi ke dis tak kira nangkep sampean polisi namira tak kira ngambek sampean polisi surga aja tak kira ngokom sampean mun sing ngawal kapolsek Belika beni takok ka sampean takok ka mobil coklat sudah ada ruang tetimun beda sing bebudian selamat nih kasihnya syafaat hadirin jadi syafaat ni kama burung masuk neraka otabah swarga saya mabah tengki derajat ini kalaban syafaat benih kalau keng kebaisim kak maki masuk swarga mun andi ring dalam kembangan gula kuing ya kanjeng Nabi ni kak mun ikawal pakun lolos kak mun beda sing ibu pakun lo dan gula sering ngajaret hadirin gula di baring kau jangan ke pelengan anda aja masuk ke acara mobil tak bisa masuk gula ya pelengan ni kau apa ramai orang tak bisa masuk gula nelpon ke panitia gula tak bisa masuk mobil ni kak berde-berde pasar tak langkong gula koniin ban sepeda mak le bisa yot nyeliot jawab bi panitia punten kiai tak saya muni koni ban sepeda tak saya koni ban mobil boy boleh pan mobil bisa mobil gula apa masuk bi gula mobil tak bisa punten kiai koni ban mobil bisa kawal lah marina mun kawal pakun bisa lebet kawal ongku ku tak lebet ongku kak mi tak lebet tu cak koni ban ambulan gula ingin cuma ke puskesmas kule pa masuk ke dalam ambulan aja kak dapat ke pasar beri lebat metai beri lebat saja ngoreng mayit saya beri dalam kau liasin ya Allah kejap bengetek kule mobil lekan ada video orang tema mati bah mati ongkur yang lagu lagi ada pikiran kak tak kau ni bini berde saya kentek rumah ajak bini kule ki ngoda deh abi ni boleh nya mek nyari boleh cak pun kula mati maksudnya kak ya bini kula saya nyari boleh bini kula saya kira pikiran tak kok bini berdesakan kita kok kula mati pun kula mati kan bini kan te orang kula ya Allah Allahumma odi ya Allah Allahumma odi jang kula apa sulah ibu baca ilmu mobil cak kalau tuan Petra saya tak baca bi kula ya Allah mon pak mati jang kula lau kula cuman cak gula tak salah panitia salah pula tapi alhamdulillah sampai depak ke rumah sing malu mah odi buk ya orang ngasih odi bahaya nih betabun deh jadi saya cara mau bergelaknya ku jerengkong dia alhamdulillah gula mikir muni kawal selamat kak padahal Hulil Yasin siapa cak karo Hulil Yasin deh cak beni anang kiai kula beni anang kiai kita andi ilmu keng makireng tani mun ibadai ambulan nyingkir kapi orang abu keng mun ngandal lagi Hulil Yasin dari maka sampai lemah dem di orang abu pada akhir lek nang tenang ya kok lawan dan akhir kapi sa pasar gua kak pada akhir keng mun ibadai ambulan lo akhir orang kak beri colon beri colon beri colon Udang on telok nih kah titik pertama bekal selamat ketika bi datang ke isakseen be nomor 2 bekal selamat gara-gara itu aki bi seodi sedek kain bi seodi kari mi kancaran bi seodi makanya saya ngak mun andi ring sepo sete sodo koin saya ngak tua aki
Saya ngak kirimi ganjaran hadirin, kirimi yasin, kirimi tahlil ben sama cuma mak le pada selamat. Nomor telok umpama kau ben ajunan sedua ni ke umpama amal tak pati bagus, nak foto tak pati engak. Mantera sampung ada kanjeng Nabi. Mangkana amoloten, maybe kanjeng Nabi budian ekibah. Cepon ki buru, mun kanjeng Nabi sing ibah, makiring deng padeng selamat. Kulil yasin bani anang sapa, keng mun iki ambulan, lolos. Aba ulil yasin, aba jak lakar ben anang sapa je ben anang dia kula ka. Kula kada ceng pengajen tak keng pulan munduk bet abid. Kula munduk ke sana sene gebek semua abid. Mi abid. Beni keng ngaji, mancing. Mi tak boleh pun mancing gebung kona. Roma tak ada orang. Bapak kula ben embu atelakeun. Bapak ungga ka Pontianak embu alake pole norok lagi, nak beli papan. Mulia ada emah kula. Jenenge pon tukai beburuan. Bapak unggah ke Pontianak embu norok lagi nah. Mangkana gula ni kajang ring turjan kayak tabu kayak cetak tampon dan minyak pote norok bapak itina mangkat norok embu alage boleh. Sejam lah. Hah? Ya muncang boleh kak. Baik foto-foto kesetia mah. Aku orang le, mayu, bur saya bertabun joko orang gitu. Ki beri malam guna kau jangan ke Mekasen, kapan turun apa ngocan ibi ni? Hanya rongga lah turun, nah hego. Aduh, akhir mulia guna menikah jak sanikang. Nikah hadis sebanyak, benih cuma nikah banyak. Ki buru hadis senikah kanjeng Nabi selengki, mayit selebat. Hadis selain kanjeng Nabi selebat, mayit seneng-neng. Jadi kanjeng Nabi mios tapangki ben orang mate pah irasani bagus bade seirasani coba kanjeng Nabi pah adabu hada ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hada ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mun bade orang mate pah bi tatang ke saksien bagus lakona saya ki odiing pasti masuk surga sementara orang mate sesaksi coba bi tatang ke kocak belenger pasti masuk neraka bahkan setumbak tu bade orang atanya dek kanjeng Nabi nyun mal amalan minta situng kalakuan semun ekalaku bakal masuk surga kanjeng Nabi pah adabu kun muhsinan muntro masuk surga situng kalaku kun muhsinan berarti orang bagus sahabat ni kamator siap ya Rasul dan guna bakal jadi orang bagus kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah keng gula ni kada ada muntro oni ngak jak gula ni kan orang bagus mun gula tro oni ngak gula ni ka bagus napan tenda ada macarana kanjeng Nabi pah ajawab sal jirona tanya aki kata tanggena muncang tatanggena kaki bagus kaki bakal masuk surga keng muncang tatanggena kaki belenger kaki bakal poton maka kau leben ajunan pongki beda kesempatan hadirin tori bagus kata tangga tori bagus hubungan ke Allah mun kata tangga bagus ke Allah hubungan bagus kau leben ajunan saya tebi tetangga pasti esak saya bagus nih kalau ning mesen kak kuda ben sampean tak bisa lah pesen. Saya ngak datang ke gi, kuda saya ngak mun mati saksian bagus. Saya ngak kebela becek, saya ngak kebela saya. Mun belenger apa pun kocak belenger. Tak ning mesen ya kak. Lok bisa. Tak mun pilihan presiden kak bisa sogok gi. Mun pilihan presiden ibu pak lekor ni leku kening cara ya. Milih siapa kak teh? Ya nurut ate kos dong. Tak nurut acek-cek ya. Maksud tak? Ya nurut asatos tak nurut aseket kan. Tapi ini kayak jurjan, ini jurjan. Ini kan tuh kandung saraan boleh. Yang mangkan saya ngajak tukar margana pilihan presiden. Tak langkong hadirin. Telok macam berkabur macam telok pilihan ni kan. Prabowo, Anies, Ganjar. Telok ni kan ngiring gurun ajunan kesokan milih sekam baboi king umpama tak pada ben tetang ketu dicak tukar margana presiden apa napa sebab kula ben ajunan mun sete Ganjar Pranowo Prabowo tak kira mikul satu kula ben sampean sentar ada ring cidau bending jereje pon dadi pertama orang sete gak dinto hadirin kalau ben isak sen bi tetang ke saya saos gak dinto bi kanjeng Nabi ampun pasti aki bakal selamat banyak hadis ni kah sampai pada situng dabu maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tatang kelaan nilai bagus maka bi Allah bakal tulis bagus pramila gak dintok pongki beda kesempatan tori bagus ben tatang ke ben lebele tori bagus
Lebih cek pun kiburu saya ketokar orang saya tak kenal. Pas saya ketokar ring Jakarta na tak kenal ke gula ben sambian. Apa pakrok du kardu ke. Sementara gula ku kapan kita tabu seberkak gada saya tokar ini kengki saya Jakarta mikirin tarik ki. Jadi tore pita tak napa. Tore pita jadi dengan gula ben sambian ni kelakar tak pita. Lakar tak pada di. Engki kan? Keng umpama tak pada ni ke beni musuh, tapi tak pada ni ke untuk melengkap. Rocek kalau nyaman tak keng bulan deng sebereng esena juga. Bede kacang, bede bawang pote, bede capi, bede buja, bede micin. Mun je saya buja kapi tak akan rocek ni kengki. Engki lakar senika. Lakar tak pada di ni. Dia kanjing Nabi ada bu al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Adunan mukmin pada mukminan ni hadirin. Ni pada ben bangunan dia pun kanjing Nabi. Saya masakkan antara situng ben lain nah. Napa artinya? Tak pada sedeti Roma ni kan. Mun pada lo mancing lah. Kan gara-gara tak pada. Beda sasakah, beda osok, beda pemikol, beda reng-reng, beda ceceneng, beda cendela. Sedeti Roma ni kan. Mun pas sasakah kapi beda remak si erang kaya tu deh. Angki kan? Nah, bahaya tuh di situ ngambil di situ ngambil lauk sebenting cang ijtihad sambian gak dinto sang pelagong saya. Tuh dia cak patang coba aki, cak patang coba aki. Sesuai kenapa pilihan sambian sebenting cak patang coba aki ben cak atokar bentar tangke. Apa napa? Karena saya nyaksiin gula ben ajunan ketika amat ini kata tangke hadirin. Gula sering mendepak tahu saya bahas Roma, maka tanang kriki tak ada. Polempol toncu tengah, toncu manis dikentek kan lo pada nih kak. Mun pah ngarep pada gula ben sambian, tuh man mikir iki. Mun pah lemak polempol kapi pada mak deh. Wah dia polempol kapi. Ika bayi apa hadirin? Gara-gara tak pada ti nama kita tak pada keng mun masih tung abu. Napa pekning kelak ko kak? Engki kan? Nih kama ke paling renjeng mun katibi. Dak kuna na kak. Keng mun epa polong ben sini keni an pereng nih kak. Melian apa? Napa minta ama sakit? Napa langsung kuburan? Apa kan engki? Bisa milih mun polong sampean. Keng mun karo situng dak faidan ni kakak. Keng mun aku apolong al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Mun kula ben ajunan masitong kompak bekal kuat hadirin. Pramila gak dintok. Tore pa bagus, tore pa sae, pongki beda karena umur. Mi kak dinto tetilan cilen kaula ben ajunan selamat. Seta teti orang sebejra ya junna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mertung ni kak. Si bekal selamat. Nomor 2, kaula ben ajunan bekal selamat gak dinto. Kalau ben etolongi bi orang seodi hadirin. Nika hadis sebanyak orang sete ni kebekal selamat bi orang seodi kalau ben telok perkara. Nomor situng kalau ben doa. Nomor 2 kalau ben sedekah. Nomor telok kalau ben kiriman kenceran. Bi ihda'is thawab kalau ben kirim kenceran dak orang semate. Sedua ni kamu muttafaq alaih sepakatin. Doa ben sedekah ulama kapi sepakat. Ngirim kenceran dak orang sete nika ulama beda pita pendapat. Beda saat debu depak, beda saat debu tak depak. Saya ada budak pak, bener. Selok dapat, ya bener. Kalau saya tokar, pada saya toro nih. Betul nunggu nih kak. Keng ulama ahlus sunnah wal jamaah hadirin. Kak dintok lebih cenderung ada buah akidah pak hadirin. Dalil banyak secara Quran beda bahwa kenceran ini bisa yang pun akidah kering lain. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nika dalil secara ayat bahwa kenceran bisa ia pengaki ke orang lain. Secara hadis banyak kanjing Nabi kak dinto adabu iqra'u mautakum surat Yasin. Maca aki orang mati dan sampean kapi surah Yasin. Cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nika jelas kon baca aki ke orang mati. Sementara ulama selain enja ada bener orang mati saya maca aki Yasin orang mati ya. Hadis sesitung keng makna nabi itu. Senapseren David, makanya apa tak ada nih kak. Kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan hadis kak dinto hadirin cenderung ada buah akidah pak. Makanya ulama NU ini kemudian berdasarkan tahlili nggak nikah. Apa napa? Karena pendapat depak. Umpama berdasarkan kesokan untuk ada budak pak. Ya toh hadirin. Sepenting gula benajunan jak sampai patang nyala aki selama hal kak dinto benih berkaitan kalaban akidah. Jelas sih. Tore, sepenting benar gitu. Keng mun beda ngocak bejeng tak wajib tok ya dah kakak kampung deh. Ni kaki itu ni kengki. Mun pas sampai beda abak coba ki Gusti Kanjeng Nabi. Mun cuma urusan akun not tak akun not. Itu benih urusan neraka swarga hadirin. Benih urusan neraka swarga ni kak. Situnga atrawi du bolo, situnga atrawi 11. Ya tore, kasokan 11 ya tore. Kasokan du bolo ya tore. Justru kalau ben fitnah ni kan nyaman.
sesemangat to ada du bolo sesengkah ngalah sebelas Ahlus Sunnah wal Jamaah du bolo mun beda orang ngocak kak mi atrawih du bolo saya nggak salah kakek saya nggak Sidina Umar kelero jawab tina lek gua atrawih du bolo pada sebener 11 engkau oleh sosok sangat budian gua abajak beda hadis kapi kak pada beda saya toro Quran na beda hadis beda jelas lagi jadi saya kasokan akun not sepu ya tore akun not saya kasokan tak akun not saya kasokan atahlil ya tore saya tak kasokan kira cak atahlil saya tahlil oleh berkat pen tak berkat kan nyaman nih kak kurang bang kan saya mensenika keng munten gula ben ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah karena nikah ayatnya jelas hadisnya beda coba ulama beda ben mun cek punten gula pribadi tak langkung semua orang cek lagi ngapain lagi para caja depa ben para caja tak depa untungan saya para caja depa anapa umpama budian hadirin ternyata genceran nikah tak depa ongku kelem kopur ya tak rugi cek dengan kuliban sampai tahlil ben pah tega salahku cek karo keng baca tahlil 33 kali umpama pah depa ongku untung sesete seorang pah ya tambahi genceran lamun pah umpama naseh yakin tak depa nikah pah tak ikirimi genceran bi Saudi pah ternyata genceran depa pah kak kamabu dia mun ternyata depa ongku pah kuliban sampean kan yakin tak depa pah tak macam jadi dan gule eman gak diman ngabala terkait masalah gak itu selama bukan akidah ya tore hadirin keng dan gula ben ajunan antara depa ben tak depa engki kari asa dia apa jung pah tak ocen ni lo apa itu ket pa jung serepot kari yakin tak ocen pah terus le ni keng manter pada selamat kapi amin manter pada pecer kapi amin makanya gule man gak diman selalu madepa tore umpama beda setak pada hadirin kau ben ajunan tore tanda kecek sampai elang hadirin Tori cek sampai butuh atau tangga atretan gara-gara kata pada enggak dito. Apa sebab? Masalah tahlil bentak tahlil ni kata ada pak kekufuran. Keng Islam tatangga tretan ni kan sampai kekufuran itanya aki. Wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian. Jadi tretan ni katanya aki budian. Atahlil atrawi du bolo aku not. Tanya aki kak. Jadi saya tahlil masuk surga, selalu tahlil surga. Saya tarawih 20 swarga. Saya tarawih 11 swarga. Saya masuk neraka. Selalu Abu Jang Isa juga. Tenungguan ni kan. Tungguan ni atore. Pada beda sing ibu aku leku. Pada beda sing ibu. Tore. Anda boleh nikah. Bagus. Tore. Para pet boleh berisan. Cek sampai kau leban ajunan. Butuh markan hal-hal setak penting hadirin. Maklai pada saya. Thank you kak. Kek mantar Allah pada datilan cilan selamat kapi. Amin. Mantar pada apa cerita kapi amin. Karena tujuan kuliban sampai ini kepada pada selamat, pada pecah, pada mantar bi Allah pada tetilan-tilan selamat, mantar pada tetilan-tilan pecah, kuliban ajunan itunya sampai ke akhirat, mantar pakun atretan, ben mantar pakun along polong dalam kemudian kenging gitu Allah, dalam kemudian tak sampai sa, amin Allahumma, pon, tung nikah. Jadi kuliban ajunan bakal selamat gara-gara saksi bagus bi orang. Senomor 2 kuliban ajunan bakal selamat gara-gara bi nak foto ni kayak dua aki hadirin. Makanya gula man gak diman ngebala tore siapa ki potra makle potra gula ben sampean ni kasai mun bisa banyak tore pa banyak tak bisa banyak ki pasrah ke Allah